I like to move it, move it. I like to move it. Shit. ¿Qué dijiste? Escuchan como copas, ¿no? Los marcianos vienen por mí. Parecen copas. ¿Eh? Copas. Sonido de copas, hablo. Así como ahí va tu cara. ¡Ah! Se ve precioso, ¿ya viste ya? Se ve así. Wow. En la cámara no se ve nada. No. Esa cámara no sirve. De este lado, ¿no? Pues acá cruzamos. Ay. ¿Para qué quieres cruzar donde está toda la gente? Para ver mejor. Porque las luces de los carros me dan en la cara. No, sí. I told you you're gonna have fun. Ni vas grabando nada, es en el cielo ahí. La fuente Hilario. No, ahí ya no veo. En la fuente. Dile que la fuente La yo.
for growing, and we use the fat for healing. We don't waste nothing. Il y a toujours un respect d'offrir à la terre. Si je prends quelque chose, je leur donne quelque chose. In our worldview, no animal is more important than all people. La corruption pour les autochtones est très importante pour les symboles de sagesse et de ténacité. We always will remember that we are living on the turtle spectrum, being of one mind. Belfast, Northern Ireland. Nova Scotia, Toronto, Grand Prairie, Alberta, Whitehorse, Yukon, Montreal, Quebec. I am Canadian. Je suis Canadien.
tracks. On a wilderness journey, a Canadian wilderness journey. He was a pioneer. My grandfather came to work in this country when he was 15 years old. He didn't know the language, didn't know the customs. Tous les immigrants qui sont venus dans ce pays, qui ont utilisé énormément leurs mains et leurs bras pour se créer une nouvelle vie pour leur famille. Être Canadien, c'est toujours une évolution. Ça l'est depuis la création du Canada. Nous sommes venus vague sur vague et ces vagues continuent. In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses, row on row, we are the dead. Short days ago, we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. C'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. As far as I could see, south, north, along the miles of the ridge, I experienced my first full sense of nationhood. People across this country who fought really hard for us to vote. It wasn't for the famous five. I don't think we would be where we are today. C'est un grand sommet dans Workers came downtown and rioted with nothing in mind, pushed over streetcars, set them on fire. Je pense que le droit des travailleurs canadiens a vraiment évolué suite à la grève générale du Québec. Threat, that's for sure. Canada just does step in and stand up as a country that is hopeless. Les gens qui font la promotion de la paix dans le monde. It's our history of helping others believe. C'est très important pour le Canada de maintenir son rôle de peacekeeping. Canada earned this reputation. These kind of social safety nets allow us to flourish. And I'm very proud of those things. Nos systèmes de santé publique, on peut dire un grand merci à Tony Dobbs. My whole worldview comes from the language that I know. Il y a des communautés francophones un peu partout dans le Canada, il n'y en a pas juste au Québec. Things like French immersion here in BC or in other parts of Canada is a great idea. So language is a big issue in this country, in old ways and in some new ways. Nos langues, notre culture, au lieu d'avoir un gros melting pot, là, c'est très important que chacun soit différent et unique à la fois. When language and culture go together, it defines who you are. If we are to be part of the Canadian mosaic, then we want to be colorful red tiles, taking our place where red is both needed and appreciated.
Back in 1970, my mother married my father, who was a non-native, and she was actually the first woman to challenge the government of Canada. It was a very tough struggle, and in 1985, my mother regained her status. Je pense qu'il faut connaître le potentiel des Autochtones et travailler ensemble vers un but commun. There's a new word in Canadian geography tonight. Nunavut will become Canada's third territory. Le Nunavut devient le troisième territoire du Canada. Chaque Canadien et Canadienne a des libertés et des droits qui sont protégés par l'État. Liberté de conscience. Liberté. Liberté de pensée. Equality, freedom, Égalité. there's a freedom here. Liberté de croyance. Égalité. Liberté d'opinion. Droit. Liberté d'expression. I believe I'm privileged because I'm free to paint what I want. Pour moi, l'art, c'est vraiment l'expression de la liberté. Wow. There's a story of it. It is about the Earth and how it floats in space on the back of a turtle. I've heard this story many times, and each time someone tells the story, it changes. Mon âme a la candeur d'une chose étoilée. There's just all this land down there, blank, essentially an northwest Puis il partit à travers le pays qui était celui de la toundra sans fin, plate et gris comme un ciel d'hiver, sans horizon, sans arbres. Trop grand, par le ciel trop, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par les visages trop beaux de ma mère. Un petit bonheur que j'avais ramassé, il était tout en bleu. These eyes cry every night. It's in my fingers, was the summer of '69. This is the CBC television network. The global village has become a global theater, with everybody on the planet simultaneously participant as actor. Here's my castle. Wherever you are, Canada invites you to Expo 67. Les belles histoires des pays d'Afrique. Television is getting better. Even actors and actresses, I think, are looking into Thank you and good night. Merci et bonsoir. Stay tuned. We'll be right back. And ladies and gentlemen, it is hockey night in Canada. There's nothing better than a game of shinny hockey with the boys just after school. Half an hour to clean the ice, all the sticks in the middle. Mon père qui attachait mes patins, c'était les anciens de mon frère. Le hockey se transmet de génération en génération. Notre sport, c'est le hockey. Hockey is our game. At the Olympic, Crosby on the ice with the Ginla. Crosby scores! Sidney Crosby, the golden goal!
It was an emotional moment for many of them as they watched Terry run by. Terry Fox, benefit and run was always something very, very magical and touching. La détermination de Terry Fox, ça a été une source d'inspiration incroyable. Sobresale, ¿no? Ah, sí. Mes enfants vont dans une école
heart in the whole entire world. Canada would be the heart. Canada's the heart. The heart. Canada is my heart. With one heart, one love, one determination to try to make peace in the world, no matter what. Peu importe quel est le but, c'est de bien travailler ensemble pour avoir un objectif commun, mais c'est surtout le commun. We now will remember that we are living upon a turtle shell. Since we are all in one place and together, we have